salam sejahtera. Hari ini kami akan membuat video tutorial Mendeley. Nama saya Roberta Dwi binti Muhammad Tarbi, nomor matriks BP 25110042. Hari ini saya akan ajar macam mana mahu membuat pendaftaran, membuat download Mendeley desktop, unplug words, mendownload reference manager. Pertama sekali kita akan ke halaman mendeley.com dan klik pada pertama dan klik get started on Mendeley web. Oke, di sini kita akan menggunakan akaun baru. Kita membuat pendaftaran, masukkan email personal ataupun email institusi UMS. Saya telah membuat pendaftaran melalui akaun personal dan teruskan. Setelah melihat pendaftaran bahagian ini, type nama dan type password sendiri. Oke, jika ditulis strong, maksudnya kita boleh membuat pendaftaran dan kita dapat mendaftar Mendeley account. Seterusnya kita akan mendownload, muat turun desktop, type download, Mendeley desktop. Tekan yang pertama, kemudian tekan Mendeley desktop for Windows. Tunggu habis memuat turun. Kemudian setelah muat turun, tekan Mendeley desktop, tekan iya, seterusnya dan setuju, seterusnya dan install. Kita akan tunggu muat turun Mendeley. Finish. Dan Mendeley berada di laptop kita. Kemudian email dan password yang kita daftarkan tadi masukkan kembali kepada Mendeley desktop. Halaman Mendeley desktop, kemudian tekan bahagian tools dan tekan install MS Word plugin. Setelah itu kita telah menginstall MS Word plugin. Dan apabila kita membuka Words, kita pergi ke reference dan kita akan dapat membuka Mendeley di sini dan install Word unplugging. Kita akan mendownload Mendeley reference manager. Tekan pada yang pertama dan download now for Windows. Tunggu memuat turun. Setelah itu tekan file tersebut, file Mendeley reference manager. Next, install dan tunggu memuat turun. Setelah itu kita akan masuk ke Mendeley reference manager dan masukkan semula email yang telah kita daftar tadi. Setelah berjaya sign in, kita pun telah mendapat Mendeley reference manager yang berbentuk seperti ini. Setelah itu kita sudah berjaya mendownload Mendeley reference manager, mendaftar Mendeley dan mendownload Mendeley desktop.
Oke, sekian saja itu daripada saya. Hello everyone, my name is Yuki. My number metric is BP25160388. So today I'm going to show you guys how to create folder in Mendeley Desktop and also put article from library to Mendeley Desktop with 3 methods, that is manual file, drag and drop, and also entry manually. So now let's begin our... First, you're gonna open Mendeley Desktop. So second, we're gonna create our Mendeley, create a folder, and just write anything, just a name. So after we have created a folder, we're gonna add our articles into this. So the first method is add files from our library. Just press and pick one of the articles that we downloaded in our library. Just press it open, and our first method is done. The second method is drag and drop, which is very easy. We just open our library and pick one of the articles you need to use it. Just drag it from our library and just drop it in our Mendeley Desktop. So that is our second method. So let's go to the third method that is more complicated. So same, we just add entry manually. Here have title, authors, journal, year. So first we need to find our articles. Just pick one articles that you have, and the first we need to have a topic, so just copy it. Okay, the next thing is the authors here. And the journal is have shown at here. Just copy it and paste it inside. And the year is 1574 to 1581. It's the same thing. Paste it inside. And until abstract, we can just copy the abstract that is given in our articles, and can saw that here have a keywords. Can copy it and put it the author keywords. So after done, we can see DOI, this, the link. We can copy it and just paste inside our Mendeley Desktop. After doing this, then we are done for our method 3. Just save it and it will apply in our folder that we create just now. So this is the 3 method that this presentation need to show. So that's all for now. Thank you. Hello everyone, my name is Nurul Ain Insha binti Zainal Rahman. My metric number is BP25160367. In this video, I'm going to show you how to download and use Mendeley Web Importer. First step, go to this browser, search Mendeley Web Importer, and then you're going to find official web for Mendeley Web Importer. Click here.
it will bring you to this page. Click Get Web Importer for Edge. You can also use Firefox or Chrome to get Web Importer for Edge. Click Get, add extension, view extension, and here you will get Mendeley Web Importer. Once installed, you have to log in on your Mendeley account. After logging into your Mendeley Web Importer, go to Google Scholar and type any article you wanted to read. This is the article you wanted to read. For easy access, go to this toolbar and you will find this icon, Mendeley Web Importer. Click it. In this website, Mendeley Web Importer can easily access and read any reference from this article, like this. So, to easy access and add PDF automatically, you can click here and click Add. And then click View PDF in Library. Make sure you already have Mendeley Reference Manager. After click View PDF in Library, it will bring you to Mendeley Reference Manager. So that's it. Now you can easily do reference or any site citation. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Aimah binti bin Sali, nomor kad matriks BP 25110271 dan saya merupakan ahli keempat bagi kumpulan kami. Saya akan tunjukkan cara untuk membuat semakan artikel dan dokumen, dan saya juga akan tunjukkan cara untuk membetulkan tajuk artikel ataupun buku, nama penulis, nama penerbit, volume, pages, dan mana-mana butiran yang diperlukan untuk membuat rujukan. Okey, pertama sekali saya akan tunjukkan cara untuk membuat in-text citation. Kita akan insert citation. Saya ambil petikan ayat ini daripada artikel. Saya akan go to Mendeley dan saya akan tekan artikel yang saya pilih dan saya akan tekan cite. Ini adalah contoh in-text citation. Okay. Selepas in-text citation, barulah kita letak nokta. Okay. Untuk buat senarai rujukan pula, kita akan insert bibliografi dan akan keluar macam ni. Untuk APA 7 edition, kita kena tahu apa perkara dan peraturan yang perlu ada supaya references tu dikira lengkap. Kita tengok sini ada nama penulis, ada tahun, ada tajuk dan juga volume, pages gitu. Dan juga link DOI. Tapi di sini kita boleh nampak kesilapan. Walaupun Mendeley ini memudahkan kita, tapi kita kena cukup berhati-hati sebab kadang-kadang dokumen yang kita upload tu tidak sama semua. Jadi bila ada case seperti ini, contoh tajuk artikel ni dia di italikan. Sebenarnya tidak boleh sebab tajuk artikel mestilah biasa saja. Yang italic adalah nama jurnal tu. Kita akan tengok ada kesilapan sini, nama jurnal tiada. Jadi macam mana kita mau ubah
kesilapan ni. Untuk senarai rujukan yang banyak, mungkin apabila kita buat sesuatu penulisan akademik ataupun proposal, banyak rujukan kita yang salah, kita tidak perlu ubah secara satu persatu di sini. Kita boleh ke Mendeley dan buat pembetulan di sana. Dan nanti pada masa akan datang, bila kita guna balik references tu, kita akan gunakan references yang mudah, yang betul sudah, yang sudah dibetulkan. Jadi pertama sekali kita akan buka Mendeley Desktop. Kita pilih artikel yang tadi. Oke, ini. Pilih artikel tadi. Bagian ni, di bagian sebelah sini, sebelah kanan ni, kita boleh nampak kita boleh edit details tu. Pertama sekali kita tengok jenis bahan rujukan kita ni. Ini adalah journal artikel, jadi betul journal artikel. Tapi kalau bahan rujukan kamu buku, letak buku. Kalau encyclopedia, letak encyclopedia. Jadi saya akan letak journal artikel. Mari kita lihat tajuk. Oke, tajuknya kemurungan remaja dan kaedah menanganinya menurut perspektif Islam. Sini pun kaedah kemurungan remaja dan kaedah menanganinya menurut perspektif Islam. Tetapi di sini kalau mengikut APS 7 edition terdapat kesilapan sebab huruf pertama sahaja bagi tajuk tu yang perlu menggunakan huruf besar dan juga kata nama khas. Dalam situasi ini, kemurungan remaja dan kaedah menanganinya menurut perspektif Islam, kemurungannya betul huruf besar, tapi perkataan remaja dan kaedah menanganinya menurut perspektif ni kita kena huruf pertama tu kena huruf kecil. Islam ni kekalkan sebab Islam kata nama khas. Jadi kita akan ubah remaja dan kaedah menanganinya menurut perspektif Islam. Oke, sudah betul. Mari kita tengok penulis pula. Penulis ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tengok senarai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau contoh dalam rujukan kita tu ada 7 penulis, tapi dekat sini di bahagian author ni ada 6 saja, kita boleh tambah, tekan enter saja. Lepas tu journal. Nama journal ni tiada, tapi di sini ada. Nama journal ni Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance. Kita bolehlah ambil nama journal ni. Kita copy. Oke. Itu tahun 2023. Tahun 2023. Butiran ni kita boleh cek di sini ya. Oke, 23. Ini pula tajuk jurnal tadi. Lepas tu volume 5, kita tengok sini volume pun 5. Volume 5, isu yang kedua betul, pages 85 hingga 98. Mari kita tengok, ini 85 dan kita akan scroll ke bawah hingga 98, betulkah? Betul, 98. Ya, betul. Artikel ni dia ada DOI. Jadi oke. Semua oke sudah. Kita tekan details are correct. Kita sync. Dan kita akan pergi ke words tadi. Nah, kita tengok ada kesilapan kan. Mari kita refresh ya. Oke, bila di refresh dia akan keluar sudah yang betul. Ada nama penulis, ada tahun, ada tajuk pun sudah betul, nama jurnal pun betul, italic, volume pun italic, isu betul,
pages pun betul, dan ada link DOI. Okey, DOI ni Digital Object Identifier, dan sesetengah dokumen mungkin tidak mempunyai Digital Object Identifier. Jadi dalam kes sebegitu, kita boleh gunakan link laman sesawang tersebut. Kalau rujukan kita tu dalam bentuk PDF, copy paste saja link PDF tersebut. Untuk nama penulis Malaysia pula, memandangkan nama penulis Malaysia ni kita tiada macam nama orang Inggeris, macam family name begitu. Jadi apa kita patut buat? Kita kena letak contoh nama penulis tu Rosna Ismail. Okey. Ataupun Rosna binti Ismail. Bila kita kita mau semak semula dekat senarai rujukan, nama tu dia kena jadi Ismail, R titik. Maksudnya bahagian hujung ni dia akan dipindahkan ke depan. Dan dalam index citation pun hanya yang bahagian hujung tu sahaja dimasukkan. Untuk nama India, Saravanan anak lelaki Rao, anak lelaki ni pun akan digugurkan, jadi Rao ni akan dikedepankan, sumber rujukan akan ditulis sebagai Rao, S titik. Begitu juga dalam index citation. Bagi nama Chinese name pula, Li Xifeng. Kalau Li Xifeng ni, Li ni akan kekal di sini sebab Li ni lebih kurang macam family name juga. Li Xifeng jadi Li, S nokta F nokta. Dan dekat index citation akan jadi Li 2018. Kepentingan untuk membuat semakan artikel ni untuk mengelakkan senarai rujukan kita dan juga index citation kita tu betul, dan juga dalam penilaian penulisan akademik dan juga proposal, sumber rujukan ni sangat penting, dan kerana kita kena ikut format yang terkini iaitu APA 7 edition. Jadi penting juga untuk kita tahu pengetahuan yang betul tentang APA 7 edition, pemahaman kita, supaya kita boleh buat semakan. Mendeley ni hanya memudahkan kita, tetapi kita juga kena tahu cara untuk menggunakan dengan bijak. Sebagai contoh, kalau banyak sumber rujukan tu, kalau ada kesilapan, untuk kita betulkan satu persatu tu akan mengambil masa yang lama. Tapi bila kita menggunakan Mendeley ni, kita betulkan terus dekat apps Mendeley tu, dekat Mendeley desktop, dan nanti apabila kita buat lagi penulisan akan datang dan menggunakan sumber rujukan yang sama, kita tidak perlu betulkan lagi secara semasa kita membuat proposal tu, sebab kita sudah betulkan sumber rujukan tersebut di Mendeley. Sekian itu saja daripada saya, semoga membantu. Terima kasih. So, Assalamualaikum and very good day to my lecturer and all my fellow friends. My name is Nur Azima binti Zinalif, student matrix BP 25110260, and today I will present about my part, which is part 5 in the Mendeley assignment, which is how to insert citation, how to merge citation, how to paraphrase the sentence, and also how to insert bibliography in our document. So, for the first one, I will do the how to insert citation in our document. First thing first, we need to have the title for our proposal, which is our title is Pengaruh Tahap Tekanan dan Kualiti Tidur Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar di Universiti. So, how to insert the citation? First, you go to at the end of the sentence, you put your cursor there, and then you just go to reference and insert citation. It will pop up like this. You just select go to Mendeley, and then choose one article you want to cite on, and then just cite. You just click this one, cite, and then the citation will pop up like this. Okay, for the second step, how to merge the citation, same as just now. You just repeat the step 1, which you go to reference and insert citation, but now now you go to Mendeley, and then you choose second article you want to cite on. You just click cite again, and then the citation will come out like this. So how to merge it? You just select both of the citation, and then on the reference side, it will come out like this, merge citation. You just choose merge citation, and then the document will merge it for you. So
So settle second step. Alright, for the third one, how to paraphrase the sentence. This is to paraphrase your sentence in our assignment. So, how to paraphrase? One, you go to the Mendeley desktop, and then you open one of your article, and then go to article. You just choose one of the sentence. One sentence you want to paraphrase, you just copy, Ctrl C, and then you go to Google. For now, I'm using Quillbot paraphrasing tool. Choose this one, and then you just paste your sentence here. Just click Ctrl V, and then here you will see the paraphrase button, and just click on it, and then the site will paraphrase for you. Wait for a moment, and then the sentence already come out like this. You just copy, and then you go to the document again, and then you just paste. Setup step 3. Okay, so for step 4, how you want to insert bibliography in the document. So you just go to the document again, and then at the reference side you will see the insert bibliography above this open Mendeley. You just choose insert bibliography, and then the document will insert it for you. So just now we cite for 2 articles, so you can see that 2 articles already here in the bibliography column. So that's all for me. Thank you.